کھانا بنا رہی تھی, وہ گرم کرنے گئی تو گیس لیک تھی, مجھے پتہ نہیں چلا کہ گیس لیک تھی. تو اس ٹائم پہ جیسے میں نے تیلی لگائی تو وہ میرے پہ, میں نے 2 دن پہلے میکڈونلڈ کے سامنے لگایا تھا تو وہاں پہ نہیں لگانے دے رہے تھے, بار بار سامان اٹھا رہے تھے. اپنے ملک میں پاکستان میں کوئی کسی کے لیے کوئی ایسی پریشانی نہیں ہے. جب میرے ادھر ہاتھوں میں بالکل ہڈیاں نکل گئی تھی, گوشت نہیں تھا, تو میرے پیروں سے گوشت نکال کے یہاں پہ انہوں نے گوشت بھی لگایا. ایک بیٹا میرا انتقال ہوا تھا جو 20 سال کا تھا, جاب کرتا تھا میکڈونلڈ میں. بس ایسے حالات ہو رہے تھے, جب یہ آتے تھے یہ موٹر سائیکلوں پہ, وہ اسٹاپ پہ کھڑا ہوا تھا تو لڑکے سے کو کہا کہ موبائل دے. اس نے موبائل دیا, نوکیا کا چھوٹا موبائل تھا. جب انہوں نے موبائل دے دیا, کہہ رہے کہ ایسا گھٹیا موبائل رکھا. پرس میں اس کے کرائے کے 200-250 روپے تھے, وہ بھی اس نے دیکھا کہ تیرا پرس بھی تیرا ایسا گھٹیا اور موبائل بھی. اس کو مارنے لگ گئے. جیسے اس کو مارنے کے بعد انہوں نے اس کو مارا, اس کو گولی ماری. اللہ مالک, اللہ بہت بڑا, اور مجھے اللہ سے امید ہے کہ اللہ میاں مجھے روزی میری اور میرے بچوں کی حق کی ہمیں دے. میں تو پہلے 14 اگست کو نکلتے تھے, بچے اچھے ہم لوگ دیکھتے تھے, یہ سب ویسے دکانیں لگی ہوتی تھی. ڈیجیٹل پاکستان کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ ہر ویڈیو سے باخبر رہ سکیں. السلام علیکم بیٹا, میں یہ جھنڈے بیچتی ہوں اور میں خود محنت کرتی ہوں بیٹا. مجھے اچھا لگتا ہے کہ محنت کروں اپنے. پہلے میں عام دنوں میں گاڑی صاف کرنے کے کپڑے, تولیہ وہ سیل کرتی ہوں, دکانوں پہ ادھر ادھر وہ سیل کرتی ہوں. اب جب 14 اگست آتی تو میں جھنڈے لگاتی ہوں. اللہ پاک کا شکر ہے, اس کا کرم ہے کہ اللہ میاں مجھے روزی دیتا اور میرا سب کچھ ہو رہا. بچے شادی ہو کے اپنے ہو گئے ہیں تو ان کے بھی بچے ہیں تو وہ اپنے کرتے ہیں. تو شکر اللہ پاک کا کہ اللہ میاں روزی دیتا ہے اور میرے بچوں کا چل رہا. اور میں اللہ سے یہی دعا مانگتی کہ ہر انسان کو, ہر عورت کو, مرد کو, یہ کہ وہ محنت کریں اپنا. اللہ میاں کوئی نہ کوئی ذریعہ بنا دیتا ہے اور اللہ میاں ان کو روزی دیتا, ان کے بچوں کی حق کی دیتا. تو اس کے بعد چلتے چلتے میں کھانا بنا رہی تھی, وہ گرم کرنے گئی تو گیس لیک تھی, مجھے پتہ نہیں چلا کہ گیس لیک تھی. تو اس ٹائم پہ جیسے میں نے تیلی لگائی تو وہ میرے پہ پورا شعلہ بن کے آ گیا. تو میری منہ سے آواز نہیں آ رہی تھی, میں یوں ہاتھ کرے جا رہی تو پورا میرا یہ حصہ یہ سب کچھ میں جل گئی تھی چہرہ. پھر دیکھا بچے انہوں نے مجھے آگ بجھائی, پھر انڈس ہاسپٹل لے کے انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا کیس نہیں ہے, ان کو بند سینٹر سول میں لے جائیں. تو میں تو اس وقت بے ہوشی میں ہو گئی تھی. جب وہاں لے کے گئے تو وہاں پہ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ 40% میں جل چکی تھی. تو بس اللہ کی طرف سے کوئی ایسا حکم آیا, سب کی دعائیں تھی جو میری زندگی آئی, ورنہ کوئی امید نہیں تھی. اور مہربانی ہے بند سینٹر والوں کی, سول والوں کی. انہوں نے بھی بہت میرے لیے محنت کری, بہت بہت مہنگی انہوں نے میڈیسن دی ہے. جب میرے ادھر ہاتھوں میں بالکل ہڈیاں نکل گئی تھی, گوشت نہیں تھا, تو میرے پیروں سے گوشت نکال کے یہاں پہ انہوں نے گوشت بھی لگایا. لیکن میں 2.5 مہینہ ICU روم میں رہی. کسی کی دعائیں تھی جو اللہ نے مجھے زندگی دی, ورنہ کوئی میری امید نہیں تھی. اور میں اللہ سے یہی دعا کرتی ہوں, اللہ میاں مجھے دکھ دے لیکن مجھے برداشت کرنے کی ہمت دے. اور اللہ پاک کا شکر ہے, لاکھ لاکھ ان کا کرم ہے کہ انہوں نے مجھے ہمت دی اور میں آج اپنے پاؤں پہ کھڑی ہوں. چلیے میں خود یہ کہتی ہوں کہ اللہ پاک تیرا محتاج رکھنا بندوں کا نہیں, اور مجھے اتنی ہمت دے کہ میں اپنے خود بچوں کا, اپنا گھر کا سب کچھ کرتی ہوں. اور اللہ پاک دے رہا اور کر رہے. میں اللہ پاک سے میری یہی دعائیں کہ اللہ جو بھی ہے اللہ ان کو خوشیاں دے. اور اپنے وطن کے لیے میری یہی دعا کہ اللہ بری نظروں سے بچائے, ان کے لیے
जो भी कोई बुरे अल्लाह पाक उनको दूर रखे। हमारा वतन पाकिस्तान जिंदाबाद रहे, किसी इस पाकिस्तान पे किसी की नज़र ना लगे। और मैं यही कह रही हूँ कि जो भी करे बेटा अपनी हिम्मत से और अपने अकीदे से अपना यही रखें कि मेहनत करें ज़्यादा बेटा। और बहुत बहुत शुक्रिया हो कि पहले भी आए थे, उन्होंने कहा, तो मैं यही कह रही हूँ कि जो भी आ रहे, मैं यही कह रही कि मेरा सामान है ये ले जाओ। और शुक्र है अल्लाह पाक के लोगों ने वीडियो देखी है तो वो आ रहे हैं। जो भी ये झंडे हैं, जो भी सामान है बच्चों के लिए वो लेकर जा रहे हैं। उनकी बड़ी मेहरबानी हो, बहुत करम, अल्लाह पाक उनको खुशियाँ दे और हमारे वतन में खुशियाँ आए अल्लाह पाक, और सब दुख सब निकल जाए। मेरी तरफ से बहुत बहुत पाकिस्तान मुबारक हो आप सब भाइयों के लिए। ये जब 14 अगस्त आती है तो मैं सामान लेती हूँ, गोल्डिंग मार्केट से लेती हूँ, वहाँ से सामान थोड़ा थोड़ा करके लेती हूँ। तो जब मुझसे अपने पैसे होते तो मैं अपनों से लेती। इस बार मुझसे पैसे नहीं थे, कुछ मेरा पिछले साल का सामान बचा था। अब मैंने कुछ पैसे उधार लिए थे कि मैंने उनसे पैसे लेके तो मुझे उनको पैसे 15 अगस्त को लौटानी होंगी। उसके बाद जो सेल होगी उनके पैसे लौटाऊंगी, जो बचेंगे वो मेरे बच्चों के, मेरे नसीब के होंगे। और मैं तौलिया कपड़े लेती हूँ, वो भी गोल्डिंग मार्केट से लेती हूँ। और मैं यहाँ पे रहती हूँ तो बेटा शुक्र अल्लाह पाक का मेरा गुजारा हो रहा। बेटा मैं जो मेरे बच्चे थे वो शादी कर दिए, 2 मेरी बच्चियाँ थी, बड़ी थी, उनकी शादी कर दी थी। और वो मेरी नंदे थी, सबका उनका किया हमने। बच्चे थे, एक बेटा मेरा इंतकाल हुआ था जो 20 साल का था, जॉब करता था मैकडोनाल्ड में। बस ऐसे हालात हो रहे थे जब ये आते थे ये मोटरसाइकिलों पे, वो स्टॉप पे खड़ा हुआ था तो लड़के से को कहा कि मोबाइल दे। उसने मोबाइल दिया, नोकिया का छोटा मोबाइल था। जब उन्होंने मोबाइल दे दिया, कह रहे कि ऐसा घटिया मोबाइल रखा, पर्स में उसके किराए के 200-250 रुपए थे, वो भी उसने देखा कि तेरा पर्स भी तेरा ऐसा घटिया और मोबाइल भी। उसको मारने लग गए। जैसे उसको मारने के बाद उन्होंने उसको मारा, उसको गोली मारी, तो हम देखते रहे कि अभी तक नहीं आया। फिर पता चलते चले हमें जिना हॉस्पिटल में मिला था। बस ये अल्लाह की मर्जी है बेटा, मरना तो हमें भी है। जिसकी जिस टाइम पे लिखी है, कहते हैं कि खुदा की तरफ से वो खुदा पे इल्जाम नहीं आता, कोई ना कोई बहाना बनता। हमें भी मरना है बेटा, बस अल्लाह ने सब्र दिया हमें। और बस अल्लाह पाक की यही दुआएं कि अल्लाह पाक हमारे जो बच्चे हैं उनकी भी रहम कर। मैं यही कहती कि किसी जवान बच्चों का, औलाद का किसी माँ को दुख ना दे। मैंने 2 दिन पहले मैकडोनाल्ड के सामने लगाया था तो वहाँ पे नहीं लगाने दे रहे थे, बार बार सामान उठा रहे थे। फिर मैं कभी उधर लेके जा रही सामान, कभी उधर, गाड़ियों में मैं किराए दे के वो। फिर मैं चौकी पे आई है, बड़ी मेहरबानी हो यहाँ के चौकी वालों की, ये रेंजर की भी चौकी है और पुलिस वालों की भी, उनकी बड़ी मेहरबानी है। उन्होंने ताउन किया कि अम्मा आप यहाँ पर आ जाएं, यहाँ लगा लो। तो अभी 4 दिन हो गए मैं अब यहाँ बैठ रही, मुझे कोई तंग नहीं कर रहा है। वरना पीछे सब लोगों के सुन रहे हैं कि सामान उठा रहे हैं, कि उनको नहीं बैठने दे रहे। और अभी मेरे लिए वो आए, कुछ नहीं कहा, क्योंकि मुझे अपनी उन्होंने हिफाजत में बिठाया। मेरी दुआएं अल्लाह पाक उनको भी तरक्की दे, उनके भी कामयाबी दे, उनके बच्चों को भी खुश रखे। मेरी सबके लिए बेटा दुआएं। अभी मैंने ये झंडे भी लगे हैं, बैज भी है, कपड़े भी है, सब बच्चों के पौनिए हैं, मास्क है, हेयर बैंड है, बहुत ही आइटम है बेटा, बहुत आइटम है लगे हैं। अब जो भी वीडियो देख रहे हैं उनकी बड़ी मेहरबानी है, जो मुझसे आ रहे हैं वो सामान लेकर जा रहे हैं, उनकी बहुत बहुत मेहरबानी हो। और जिसको भी लेना हो, मैं यहाँ पे चिंकी मिंकी के बाद ही जो चौकी बनी है ना, वहाँ पे मैं उनके साथ ही, बस मैंने ये स्टॉल लगाया, मैं यहाँ बैठी हूँ। मेरा कोई गाड़ी उड़ी नहीं है कि मैं ले आऊँ, बस मैं जाती हूँ, वहाँ से उतरती हूँ। जब सामान ज़्यादा होता तो मैं तो रिक्शा करवा लेती हूँ, अगर थोड़ा होता तो बस में ही आ जाती हूँ।
बस ऐसे ही है कि मैं हिम्मत नहीं हारती हूँ। मैं कहती हूँ कि अल्लाह पाक मुझे हिम्मत दे, कोई भी मुश्किल काम हो मैं करने के लिए तैयार होती हूँ, मैं डरती नहीं किसी मुश्किल काम से। बस अभी तो कुछ ये शुरू के दिन हैं, 2-3 हज़ार के 4,000 के ऐसे हो जाते हैं। अब आखिर के दिनों में जब देखते हैं कि 13 अगस्त 14 अगस्त 12 अगस्त फिर कुछ होता है, तो अब देखते हैं कि पिछले साल तो मेरा सामान बहुत ही बच गया था। अब देखें अल्लाह मालिक, अल्लाह बहुत बड़ा, और मुझे अल्लाह से उम्मीद है कि अल्लाह मियाँ मुझे रोज़ी मेरी और मेरे बच्चों की हक की हमें देंगे। मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं, हमारे साथ अच्छा ताउन करते हैं पुलिस वाले भी, जो भी अच्छा, बड़ी मेहरबानी और डॉक्टरों की जो उन्होंने मेरे लिए बहुत अच्छा ताउन किया, बहुत उन्होंने मेरी खिदमत करी है, पूरे वहाँ के बंद सेंटर के स्टाफ की। मैं तो उनको कहती कि अल्लाह पाक उनको तरक्की दे। और ऐसे हुआ वहाँ के बड़े, जब मैं थी उस वक़्त डॉक्टर जमील थे, बड़े वो थे, तो उनके से छोटे डॉक्टर कहते उनकी बहुत मेहरबानी। और दूसरे डॉक्टर थे, डॉक्टर अमीन, वही बंद सेंटर के थे, उसने भी बहुत ही मेरे साथ अच्छा पेश किया, बहुत ही उनकी मेहरबानी हो कि अमीन तो उसी वक़्त अल्लाह ने सुनी, उसकी तरक्की हो गई थी। और पूरे स्टाफ ने मेरे साथ बहुत अच्छा ताउन किया। और मैं तो यही कहती कि अपने मुल्क में पाकिस्तान में कोई किसी के लिए कोई ऐसी परेशानी नहीं है। और मेरी यही दुआएं हैं कि अल्लाह मियाँ सबको अपने ईमान में रखे और बुरी नज़रों से बचाए। बेटा मैं तो पहले 14 अगस्त को निकलते थे, बच्चे उच्चे हम लोग देखते थे, ये सब वैसे दुकानें लगी होती थी। फिर एक दफ़ा मैंने भी सोचा कि मैं खुद लगाऊं, तो पहले मैं वहाँ पे शारा फैसल पे लगाती थी, वहाँ पे भी कोई भी अफसर आते थे बार बार उठाते थे। अब दूसरी साल हो गई मैं मैकडोना पे आ गई, ये सीव्यू पे आ गई हूँ बेटा।